Uni ang Panakan Bypass Road nga giundangan og trabaho tungod kay kulang og pondo or wa nagibutangan og pondo sa gobyerno. So kini nga bypass road putol-putol ang ilahang pagkasimento diri. Bot naglibog ko nganong inani ang nahitabo nga giputol man. Dugay-dugay na kay ni na proyekto nya hangtod karon wala pa gyapon mauman. Daghan kayog natanggong na mga proyekto diri sa Davao City tungod kay wala nagibutangan og pondo sa gobyerno. PWH unsa na may nahitabo ninyo nganong ang kalsada diri putol-putol nya hangtod karon wala pa man magpadayon. Bisud bayan ni kanindot nga bypass road pero unsa may nahitabo nga mura man gipang biyaan, gipasagdan, gikalimtan. Grabe kada kung tabang gini nga bypass road ba pero unsaon taman nga mura ra maghinay-hinayan og mura gipasagdan. Kabantay mo nga daghang mga proyekto diri sa Davao City nga grabe mura ra magipang biyaan. Wala nagiatiman sa gobyerno na unsa naman tawon mo. Syempre og walay pondo dili makapadayon ang proyekto maundangan ang trabaho. O grabe kasayang basta na naman biyaan o pasagdan. Grabe na unsa naman ay sahay makaingon ta nga ang mga proyekto karong panahon na murarag relasyon tilawan pagkahuman biyaan o pasagdan. Grabe ang apart mo ng pamalagamot kana street na lagbas nagmalagamot. Grabe ang pagtanaw pagsurvey kay syempre atong tanawon kung unsa nay nahitabo sa maong proyekto. Murasog kamo diri rataman o gibiyaan naman kagipasagdan. Sa taga DPWH palihog tawon ko ati manatawon ninyo. Grabe baya kadagag proyekto dire sa Davao City. Asig makaingon ing uban nga walay gihimo nga proyekto kay tungod nahimurang multo. Problema ang pondo naaman sa inyuha ipagawa sa inyong bulsa og ibundak diri. Ay dugay naman ang naka-allocate dati pa na ni PRRD pero nganong wala man ninyo gipadayon. Unsa man di dapat buhaton nganong dili man tiwason. Unya kini nga kalsada diretso kag lagbas og diversion road lagbas sa airport dili na matraffic ang mga nagdali. Unya dito nga side mo na Panakan so maiwasan na ang mga disgrasya ka traffic sa maong lugar. Ang Panakan Bypass Road usa tanan ni ka proyekto ba nga grabe kagamit diri sa Davao Inyo. Kanus ani ipadayon og kanus ani tiwason. O para mas nindot na tanawon ang maong kalsada bypass road diri sa may Panakan Davao City. DPWH unsa na may nahitabo diring dapita unsa na may aksyon dire biyaan ra man pasagdan ra man gitilawan tapos gibiyaan unsa naman tawon nga proyekto. Grabe asin og makahuna-huna na mog tiwas aning maong proyekto dire sa may Panakan Bypass Road Davao City. Ay naghuot ng mga sakyanan diha sa may Tibungko ug Panakan. Grabe mao man nga proyekto dako jud kayong tabang ba? Grabe. Nindot kini nga pagka-idea ba pero ang problema kanus ang kabutangan.